저희를 사랑하신 하나님 감사합니다. Dios Padre, que nos ama, te damos muchas gracias. 오늘도 하나님의 말씀 앞에 나올 수 있게 해주셔서 감사합니다. Damos gracias por ayudarnos a salir frente a tu palabra. 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님을 바르게 알 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que por la palabra de este día podamos conocerte correctamente. 마음을 열고 말씀을 들을 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que podamos escuchar la palabra abriendo todo nuestro corazón. 집중해서 말씀을 들을 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que podamos concentrarnos más en esta palabra. 졸지 않을 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que no nos quedemos dormidos. 하나님의 말씀 앞에 우리가 겸손해질 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que podamos ser humildes frente a tu palabra. 오늘도 이 시간 하나님께 부탁을 드립니다. Te pedimos todo este tiempo. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 오늘은 중요한 말씀이 있는 날입니다. Hoy es un día donde se predica una palabra muy importante. 그래서 절대로 졸면 안 됩니다. Por eso no hay que dormirnos. 졸린 사람은 이렇게라도 해야 돼요. Si tienen sueños, tienen que hacer todo lo posible para no dormirse. 성냥개비 한 개로 안 되면 두 개라도 깨야 돼요. Si no pueden, si aún así tienen sueños, tienen que hacer algo más, ¿no? 눈을 이렇게 부릅뜨고 들어야 됩니다. Tienen que abrir lo más grande a los ojos y tienen que escuchar la palabra. 귀도 열고 들어야 돼요. Y también tienen que abrir sus oídos. 마태복음 24장 3절입니다. San Mateos, capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuántos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 제자들이 예수님께 이렇게 질문했습니다. Los discípulos preguntaron a Jesús, 예수님이 다시 오실 세상 끝에는 무슨 일이 일어날는지 물었습니다. ¿qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo? 마태복음 24장에 예수님께서 하나씩 알려주기 시작했어요. Y Jesús empezó a decir en San Mateo, capítulo 24, 그래서 마태복음 24장을 보면 세상 마지막의 징조들이 나와 있습니다. y si vemos en San Mateo, capítulo 24, están escritas todas las señales del fin del siglo. 그 첫 번째가 이스라엘입니다. Entre ellas, la primera es Israel. 이스라엘은 2600년 동안 나라를 잃어버렸었습니다. Israel estuvo perdido durante 2600 años. 그 1800년 동안 자기들의 땅에 살지 못했습니다. Y durante 1800 años estuvo dispersado hacia todo el mundo. 근데 1948년 5월 14일에 독립을 한 거예요. Pero en el 14 de mayo de 1948 recuperó. 없어졌던 나라가 2600년 만에 생겼어요. Un país que se había perdido se ha recuperado en 2600 años. 민족이 전 세계에 흩어졌었습니다. El pueblo fue dispersado 가는 곳마다 죽임을 당했어요. y en cada lugar en donde se iban fueron matados 그 땅은 완전히 황폐하게 됐었습니다. y su tierra se había convertido en un desierto. 꽃이 시든 것처럼 이스라엘은 완전히 망해버렸었어요. Como si vemos a una flor deshidratado, de esa forma Israel se había perdido 1800년 동안. durante 1800 años. 근데 민족이 다시 돌아왔습니다. Pero el pueblo regresó 그리고 세계 최강국이 됐습니다. y se transformó en un país muy fuerte.
그 땅은 에덴 동산처럼 바뀌었습니다. Y su tierra se convirtió en una tierra como huerto de Edén. 이것이 가능할까요? ¿Esto será posible? 근데 이 모든 것이 성경에 다 예언되어 있었습니다. Pero todo esto estaba profetizado en la Biblia. 마지막 시대의 가장 큰 징조로 이스라엘의 회복을 말씀하셨습니다. Y en uno de los señales más grandes del fin del siglo, Jesús había dicho que era la recuperación de Israel. 이스라엘의 회복을 본 그 사람들이 살아있을 때 주님이 오신다는 겁니다. A las personas que vieron la recuperación de Israel en ese siglo, Jesús dijo que iba a venirse. 아마 우리가 살아있을 때 예수님 반드시 오실 겁니다. Mientras que estemos vivos, Jesús sí o sí va a venir a este mundo, 성경은 기록된 대로 다 이루어졌기 때문입니다. porque toda la Biblia se cumple tal como está escrito. 두 번째 징조는 성경입니다. Otra señal es la Biblia. 마태복음 24장 14절입니다. San Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 이 성경이 전 세계 전파될 것이라고 말씀하셨습니다. Jesús dijo que la Biblia se esparcirá hacia todo el mundo. 그러면 세상의 끝이 온다고 말씀하셨습니다. Y en ese momento será el fin del siglo. 근데 세상에 어떤 책도 전 세계에 다 전파된 책이 없습니다. Pero aunque busquemos a todos los libros de este mundo, no hay un libro que se haya esparcido hacia todo el mundo. 근데 성경은 3,435개의 언어로 번역됐습니다. Pero como ya sabemos, la Biblia fue traducida en 3.435 idiomas del mundo. 전 세계 나라가 한 200개 정도밖에 안 됩니다. Pero si contamos a todos los países que están en el mundo, solamente son más o menos 200 países. 아프리카의 소수 민족의 언어로도 다 번역된 거예요. Entonces, la Biblia fue traducida hasta los pueblos o hasta las tribus que están esparcidas en cada lugar del mundo. 전 세계에 이런 책은 없습니다. Y no hay un libro así en todo el mundo. 근데 1900년 전에 예수님이 말씀하셨던 거예요. Pero hace 1900 años Jesús había dicho 이 성경이 전 세계 전파되면 세상 끝이 온다는 거예요. que si la Biblia se expande hacia todo el mundo, eso será el fin del siglo. 그것이 지금인 거예요. Y eso es ahora. 세 번째는 환경입니다. 지구의 환경입니다. Y la tercera señal es el ambiente del mundo. 히브리서 1장 10절입니다. Hebreos capítulo 1, versículo 10 a 11 dice, y tú, oh Señor, y en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. 지구가 옷처럼 낡아질 거라는 거예요. En la Biblia dice que la tierra se envejecerán como una vestidura. 이 지구가 이렇게 옷이 낡아지는 것처럼 낡아질 거라는 건 La tierra se envejecerá como si fuera estas ropas viejas. 지금 우리 시대가 그렇습니다. Y nuestros tiempos es así. 200년 전보다 1.2도가 더 상승했습니다. Ahora la temperatura se aumentó como 1,2 grados a la comparación de 200 años atrás. 근데 1.2도가 작은 게 아니에요. Pero el aumento de 1,2 grados no es algo pequeño. 우리의 몸의 온도는 36.5도입니다. La temperatura de nuestro cuerpo es 36,5 grados. 1.2도가 올라서 37.7도가 계속 유지되면 우린 병원에 가야 됩니다. Pero si la temperatura de nuestro cuerpo se sube y se queda como 37,7 grados, tenemos que ir al hospital. 1.2도가 굉장히 큰 겁니다. Y como vemos en este ejemplo, ya sabemos que 1,2 grados no es un grado muy pequeño. 기후변화로 1년에 500만 명씩 죽어가고 있습니다. Cada año se están muriendo 5 millones de personas por el cambio climático global. 파라과이의 인구가 700만 명밖에 안 됩니다. En Paraguay hay 7 millones de habitantes. 기후변화로 매년 파라과이만한 인구가 죽어가고 있습니다. Pero solamente por los cambios climáticos globales, cada año se está muriendo como
Sí, como todos la cantidad de los habitantes de Paraguay. 과학자들은 1.2도가 더 올라가면 지구는 버틸 수 없을 거라고 말합니다. Y los científicos dijeron que si la temperatura de la Tierra se aumenta 1,2 grados, entonces la Tierra ya no podrá soportar más. 근데 1.5도까지 얼마 안 남았다는 거예요. Y ahora queda pocas temperaturas para que se aumente hasta 1,5 grados. 지구의 온도가 점점 올라가고 있어요. Y cada vez la temperatura de la Tierra se está subiendo. 학자들은 2100년까지 4도가 올라갈 거라고 말합니다. Los investigadores dicen que en el año 2100 la temperatura de la Tierra se subirá hasta se aumentará 4 grados. 그럼 지구는 사람이 살 수가 없는 거예요. Y entonces, en ese momento, ya no puede vivir ya no puede vivir las personas en esta Tierra. 과학자들은 가만히 놔두어도 지구가 얼마 안 남았다고 합니다. Y los científicos dicen que aunque lo dejemos tranquilamente, la Tierra falta pocos tiempos para que vivamos. 몇십 년 전만 해도 이런 걱정을 하지 않았어요. Pero hace muchos años las personas no se preocupaban por esto. 우리 시대 이상해진 거예요. Pero en nuestros tiempos está pasando cosas muy raras. 지구 환경 60%가 회복이 불가능하다고 합니다. El 60% del medio ambiente mundial son irreversibles. 과학자들은 지금 자라나는 어린애들에게 다음 세대가 없을 거라고 합니다. Y los científicos dicen que a los niños que están viviendo, a los niños de este siglo, ya no habrá más futuro. 배고픔입니다. La quinta señal es el hambre. 누가복음 21장에 큰 지진이 있고 그리고 기근이 있을 거라고 했습니다. En San Lucas, capítulo 21, versículo 11, dice que habrá grandes terremotos y luego dice que habrá hambres. 2차 세계대전 이후 기근이 가장 심각해졌습니다. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crisis de comida se empeoró mucho, 7초에 한 명씩 어린이들이 죽어가고 있습니다. porque un niño muere de hambre cada 7 segundos. 점점 전 세계의 식량이 줄어들고 있는 거예요. Y cada vez las comidas de todo el mundo se están disminuyendo de poco a poco. 지금 세계 어디선가는 7초에 한 명씩 아이들이 죽고 있다는 거예요. Y en algunos lugares del mundo, un niño se está muriendo en cada 7 segundos 굶어서요. por el hambre. 아르헨티나는 먹을 게 많죠. En Argentina tienen abundancias de comidas, 근데 그것도 언제까지 갈지 모릅니다. pero aún así no sabemos hasta cuándo durará esa comida. 마지막 시대에 기근이 심각할 거라고 말씀하셨습니다. Porque en los últimos tiempos Dios dijo que habrá un gran hambre en la tierra. 이 아이가 배고파서 움직일 수가 없습니다. Este niño no puede moverse porque tiene mucho hambre. 이 아이가 쓰러지면 잡아먹으려고 독수리가 뒤에서 지켜보고 있습니다. Y una ave lo está esperando para que el niño se muera y lo está esperando para comer. 지구 어디선가는 이런 일들이 계속 벌어지고 있는 거예요. Y en cada lugar y en muchos lugares del mundo están pasando cosas tan terribles. 마지막 시대 징조입니다. Y estos son señales del fin del mundo. 코로나 때문에 기근이 더 심각해졌습니다. Y ahora, por el coronavirus, se empeoró aún más el hambre. 2억 명이 기근이 우려되고 있는 거예요. Y 200 millones de personas tienen miedo a la hambruna. 거기다가 메뚜기 떼까지 아프리카에 그리고 남미에 생겨났습니다. Y había muchas extensiones de brote de langostas en muchos países. 이 손바닥보다도 더 큰 이 메뚜기 수억 마리가 농작물을 다 먹어치우는 거예요. Porque 100 millones de langostas estaban saltando por todos los lugares. 이것도 온도가 상승했기 때문입니다. Y todo esto pasó por el aumento de la temperatura. 이런 일들이 지금 작년, 재작년 코로나 시기에 계속 일어나고 있습니다. Y estas cosas pasaron en el año 2020 y en el año 2021. 올해도 어떻게 될지 모릅니다. Y no sabemos qué pasará en este año. 아프리카는 심각합니다.
En África hay muchos problemas. 네, 브라질에도 이 메뚜기 떼가 심각했었습니다. Pero en Brasil también tuvieron muchos problemas por estas langostas. 그 다음은 전염병입니다. Luego son las pestilencias. 큰 지진과 기근과 그리고 전염병이 마지막 시대에 있을 거라고 했습니다. Porque Jesús dijo que habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias. 지금 전 세계에 코로나 바이러스가 심각합니다. Ahora, en todo el mundo están sufriendo dificultades por el coronavirus. 전염병은 있었지만 코로나 같은 이런 전염병은 없었습니다. Aunque había pestilencias, aunque había varias pestilencias en la historia, no había un virus como el coronavirus. 전 세계 모든 나라가 이 코로나 때문에 고통을 겪고 있습니다. Y todos los países del mundo están sufriendo por el coronavirus. 오늘 아르헨티나는 12만 8천 명의 확진자가 있었습니다. En Argentina había 128.321 infectados del coronavirus. 마지막 시대에 하나님께서 말씀하신 징조가 정확하게 일어나고 있습니다. Y de esa forma, cada vez se está cumpliendo los señales que Jesús lo había dicho. 학교 갈 때 가방을 안 가져가도 마스크는 챙겨가야 되죠. Cuando vamos hacia el colegio, aunque nos olvidemos de nuestras mochilas, nunca debemos olvidarnos de nuestros barbijos, ¿no? 언제 마스크를 벗는 날이 올까? ¿Cuándo será el día en que podamos andarnos libremente sin el barbijo? 이 코로나 바이러스가 지구를 점령해 버린 겁니다. El coronavirus está por todos los lados del mundo. 성경에 말씀하신 대로 다 이루어진 겁니다. Y todo se ha cumplido, tal como está escrito en la Biblia. 그럼 한번 생각해 보세요. Entonces pensemos, 모든 것이 성경대로 됐습니다. todo se ha cumplido, tal como está escrito en la Biblia, 하나님 말씀대로 다 이루어졌어요. conforme a la palabra de Dios. 먹구름 피었습니다. Por ejemplo, hubo una nube negra. 뭐가 올 징조죠? Entonces, ¿qué señal es? 소나기가 올 겁니다. Entonces cae lluvias, ¿no? Después. 그럼 우산을 갖고 나가야겠죠. Entonces debemos prepararnos para las lluvias. 우리가 먹구름이 끼어도 비가 온다라는 것을 알고 우산을 준비합니다. Viendo a las nubes negras, sabemos que va a caer las lluvias y nos alistamos para las lluvias. 성경은 말씀하십니다. La Biblia dice 이 모든 징조들이 일어나면 예수님이 오실 거예요. que si pasa todas estas señales, vendrá Jesús a este mundo. 그래서 준비하라고 말씀하십니다. Por eso Dios dijo que preparemos. 예수님께서 이런 말씀하셨습니다. Jesús dijo así, 마태복음 24장 33절입니다. San Mateo, capítulo 24, versículo 33, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 마지막 시대의 징조가 이루어지면 예수님이 오신다는 겁니다. Si cumple todas las señales del fin del mundo, Jesús vendrá a este mundo. 이건 어려운 게 아닙니다. Esto no es algo difícil. 먹구름이 끼면 비가 온다는 것과 같은 거예요. Es lo mismo que si vemos a las nubes negras, después caen las lluvias. 이 모든 징조가 뭡니까? ¿Qué son todas estas señales? 이스라엘 회복된 것, 성경이 전 세계 전파된 것, 그리고 지구의 환경이 낡아진 것, 그리고 큰 지진, 기근, 전염병, 이 모든 것이 다 이루어진 겁니다. La recuperación de Israel, la expansión de la Biblia, los problemas del ambiente o los peligros del terremoto, hambre, pestilencia. 성경의 예언이 다 이루어진 겁니다. Todos los señales escritos en la Biblia se han cumplido. 그럼 예수님이 문 앞에 이르렀다라고 말씀하신 거예요. Y Jesús dijo que está a las puertas. 그럼 예수님이 오시면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasará si viene Jesús? 마태복음 24장 40절. San Mateo, capítulo 24, versículo 40 a 41, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado
y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. 두 사람이 있다가 한 사람은 데려가면 당하고 한 사람은 버려지면 당한다고 한 거예요. Como dice en la Biblia, cuando hay dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 남겨진 게 아니라 버려지는 거예요. Pero esa palabra no significa que se ha quedado, sino significa que fue rechazado. 엄청난 심판이 기다리고 있는 거예요. Y después, para esa persona, solamente queda el juicio. 예수님이 오시면 이런 일이 일어날 겁니다. Cuando Jesús llegue a este mundo, pasará cosas así. 어머니가 이 딸에게 계속 전도했었습니다. La madre de esta mujer le predicaba cada vez le predicaba a su hija. 이 딸이 성경을 배우기를 계속 거절했습니다. Pero la hija se negó a aprender la palabra. 그런데 성경대로 이런 일이 일어납니다. Pero todo pasó tal como está escrito en la Biblia. I love you. I miss you, buddy. Please sit down. Have you seen her? I don't know what she is. Ravi? Hi, this is the Steele household. Please leave your name and number. Mom? Mom, please pick up the phone. I don't know what's going on. 이 딸을 위해서 기도했지만 이 딸은 말씀을 통해서 구원받지 못했던 거예요. Aunque la madre oraba por su hija, la hija quedó sin recibir la salvación. 예수님이 오실 때 구원받은 사람은 올라갑니다. Cuando Jesús venga a este mundo, llevará a todas las personas que han recibido la salvación. 구원받지 못한 사람은 이렇게 다 버려질 거예요. Y todos los que no han recibido la salvación se quedarán en este mundo. 그리고 이 땅에서 전쟁으로 마지막 심판을 받습니다. Y tendrán el juicio por la última guerra mundial. 그리고 영원한 지옥의 심판이 기다리고 있는 거예요. Y le esperará el eterno juicio del infierno. 예수님의 말씀을 가볍게 여기지 마세요.
No tenemos que menospreciar a la palabra de Dios, 반드시 말씀대로 이루어질 겁니다. porque todo se cumple, toda la palabra de Dios se cumple. 데살로니가전서 4장 16절입니다. Desde Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16 a 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 우리도 구름 속으로 올라가서 예수님을 만나는 겁니다. Nosotros también vamos a subir hacia las nubes y vamos a ver a Dios. 그래서 반드시 구원받아야 됩니다. Por eso sí o sí debemos recibir la salvación. 이런 일이 일어날 겁니다. Como vemos en esta imagen, 먼저 죽은 사람들이 구름 속에서 주님을 만나고 또 살아있는 우리도 구름 속에서 예수님을 만나게 될 겁니다. primeramente todos los muertos verán a Dios. Luego todas las personas, todos los que han recibido la salvación serán arrebatados. 그리고 구원받지 못한 사람들은 이 땅에 버려지는 겁니다. Y todos los que no tienen la salvación serán rechazados en este mundo. 지금 말씀을 듣다가 예수님이 오신다면 구원받지 못한 사람은 이렇게 버려질 겁니다. Si Jesús viene ahora, entonces todos los que no tienen la salvación serán rechazados en este mundo. 성경의 모든 징조가 다 이루어졌기 때문에 예수님이 오신다라는 말씀도 이루어질 겁니다. Como todos los señales de la Biblia como todos los señales se han cumplido, entonces ya será pronto el día en que Jesús llegue a este mundo. 예수님이 오실 때 같이 올라가야 되지 않을까요? Y cuando Jesús llegue a este mundo, ¿no tendríamos que subir juntos hacia el cielo? 그것이 하나님이 가장 원하시는 겁니다. Eso es lo que Dios quiere. 미국 시카고에 종말을 나타내는 시계입니다. Esto es un reloj apocalíptico de Estados Unidos. 핵전쟁과 기후, 자연재해 등을 통해서 종말의 시간이 결정됩니다. Por las armas nucleares o por los peligros de la naturaleza o por los cambios climáticos o por otras cosas, se cambian los horarios de este reloj apocalíptico. 지금은 코로나와 기후변화 그리고 핵전쟁의 위협을 통해서 100초 전까지 왔습니다. En estos días, por los problemas del coronavirus o por los cambios climáticos o por los peligros de la guerra del arma nuclear, se han reducido hasta 100 segundos. 세상 사람들도 종말이 다가왔음을 알고 있습니다. Y hasta las personas conocen que está cerca el fin. 이것이 성경에 다 예언된 대로 이루어진 겁니다. Y todo esto está escrita en la Biblia. 여러분 풍선 불어봤어요? Una vez soplaron un globo. 풍선을 계속 불면 어떻게 되죠? ¿Qué pasará si seguimos soplando el globo? 이렇게 됩니다. Pasa así. 풍선을 계속 불면 결국엔 터지는 겁니다. Si seguimos soplando el globo, entonces algún día se va a explotarse. 성경의 모든 증거가 다 이루어지면 결국 예수님이 오시는 겁니다. De esa forma, si todas las señales de la Biblia se cumplen, entonces Jesús vendrá en un día. 그럼 이제 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 역사는 아무렇게나 흘러가는 게 아닙니다. La historia no se va como si fuera nada, 하나님 말씀대로 이루어지는 거예요. sino toda la historia va según la Biblia. 역사를 우리가 바꿀 수는 없습니다. No podemos cambiar la historia, 하지만 우리 개인의 운명은 내가 선택할 수 있습니다. pero nuestros propios destinos podemos elegir. 노아 홍수 때 홍수를 막을 수는 없었습니다. En el diluvio, en los tiempos de Noé, no podían detener el diluvio.
하지만 방주에 탈 건지 안 탈 건지는 내가 선택한 겁니다. Pero las decisiones, las personas decidían si se subían al arca o no. 이게 선택의 결과입니다. Y eso es el resultado de su decisión. 이 세상의 마지막을 우리는 막을 수 없습니다. No podemos detener los destinos de este mundo. 그러나 노아 홍수 때처럼 우리는 선택할 수 있습니다. Pero como en los tiempos de Noé, podemos decidir. 우리도 지금 그 선택 앞에 서 있는 겁니다. Y nosotros también estamos frente a esa decisión. 어떤 선택을 하시겠습니까? ¿Qué decisión tomarán? 제가 예전에 한 학생을 상담했습니다. Antes estaba hablando con un alumno 성경이 안 믿어진다는 거예요. y ese alumno decía que no podía creer la Biblia 하나님이 안 믿어진다는 거예요. y decía que no podía creer a Dios. 그래서 5번만 성경을 배우자고 했습니다. Por eso le dije que solamente aprendamos 5 veces la Biblia. 3번을 배우면서 이스라엘까지 배웠습니다. Y aprendiendo 3 veces, aprendió hasta Israel. 이스라엘 역사를 다 배우고 난 다음에 이 학생이 이렇게 말합니다. Después de aprender la historia de Israel, el alumno decía, 성경 사실과 하나님 계시네요. diciendo, la Biblia es verdad y Dios sí existe. 근데 여기까지만 배울 거라는 거예요. Pero el alumno dijo que solamente aprenderá hasta ahí. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 성경을 계속 배우면 자기 마음대로 살 수 없을 것 같았습니다. Porque el alumno pensaba que si seguía aprendiendo la Biblia, ya no podría vivirse libremente. 하나님이 없었으면 하는 마음을 갖고 있었다. Y tenía el corazón, y el alumno deseaba que Dios no existe en este mundo. 로마서 1장 28절입니다. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 마음에 하나님 두기를 싫어하면 결국에 하나님 없는 곳에 가는 겁니다. Si los que no quieren, los que no desean poner a Dios, entonces al final se llegará a donde no existe, a donde no hay Dios. 하나님 없는 곳이 어딜까요? ¿Y dónde será el lugar donde no hay Dios? 지옥입니다. Es el infierno. 하나님이 없었으면 하는 마음은 죄 때문입니다. Y los que quieren que Dios no exista, eso es por el pecado. 우리가 지각을 하면 마음이 두근두근합니다. Por ejemplo, si nos tardamos en un horario o en un lugar, tenemos miedo o nuestro corazón se empieza a moverse rápidamente. 잘못을 했기 때문입니다. Es porque hicimos algún error. 어두운 골목길에서 경찰을 만나면 안심이 됩니다. Y cuando encontramos a una policía en los caminos oscuros, nos aliviamos. 근데 도둑놈이 어두운 골목에서 경찰을 만나면 어떨까요? Pero ¿qué pasará si un ladrón encuentra a una policía en un camino oscuro? 피하고 싶을 거예요. Entonces tendría deseos de huirse, ¿no? 왜요? ¿Por qué? 죄 때문입니다. Por el pecado. 마찬가지로 하나님이 없었으면 하는 마음은 죄 때문입니다. Igual de esa forma, los pensamientos que pensamos o las personas que quieren que Dios no exista, eso es por su pecado. 하지만 하나님 계십니다. Pero Dios sí existe. 성경이 그것을 증거합니다. Y la Biblia lo está testificando. 그러면 이 죄를 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer con este pecado? 그 죄는 무엇일까요? ¿Y qué será el pecado? 그것을 지금부터 배워보겠습니다. Desde ahora vamos a aprender sobre esto. 성경이 말씀하시는 죄는 관역에서 벗어났다는 겁니다. El pecado que habla la Biblia significa que se ha salido de su meta. 기준을 벗어났다는 거예요. Significa que salió de su camino. 화살을 쏘면 관역에 들어가는 것도 있고 벗어나는 것도 있습니다. Cuando tiramos una flecha, hay flechas que llegan a su meta o hay flechas que sobresalen de ellas. 이 벗어나는 것이 죄라는 거예요. Pero si salen, entonces eso es el pecado.
성경을 벗어난 것이 죄입니다. Los que salen de la Biblia, eso es el pecado. 이 화살을 쏘고 내 생각에 잘 쐈다라고 생각을 합니다. Los que una persona tiró una flecha a esta dirección y pensó que lo tiró muy bien. 그건 내 생각일 뿐입니다. Pero eso es el pensamiento de esa persona. 성경에 벗어난 행동을 하고 내가 잘했다라고 생각합니다. Las personas hacen lo que la Biblia dice que no haga y se piensa que lo hizo bien. 성경을 벗어난 것이 죄입니다. Y salirnos de la Biblia es pecado. 길을 알려면 자가 필요합니다. Para saber la longitud se necesita la regla. 무게를 알려면 저울이 필요합니다. Y para conocer el peso también necesitamos. 죄를 알려면 두 가지가 필요합니다. Y para conocer el pecado se necesita dos cosas. 하나님께서 죄를 알 수 있는 두 가지 방법을 주셨습니다. Porque Dios dio dos formas para conocer el pecado. 마음의 법인 양심과 하나님의 법인 성경입니다. Primeramente es la conciencia, la cual es la ley del corazón, y luego es la Biblia, la cual es la ley de Dios. 양심은 어떤 일에 옳고 그름을 알 수 있는 힘입니다. La conciencia es una fuerza que nos enseña lo correcto y lo incorrecto. 하나님의 법이 내 마음에 들어와 있는 것이 양심입니다. Y lo que la ley de Dios está en nuestro corazón, eso es la conciencia. 누군가 물건을 훔치면 마음이 두근두근. Por ejemplo, si alguien roba una cosa, que empieza a tener miedo de haberse robado. 성경은 도둑질하지 말라고 했습니다. En la Biblia dijo que no hurtarás. 그런데 우리는 그 법을 알기 전에 도둑질하는 것이 잘못됐다라는 것을 내 양심이 압니다. Pero antes de aprender la Biblia, ya sabíamos que el robar está mal. 제가 7살 때였습니다. Me pasó una vez cuando tenía 7 años, 거의 40년 전입니다. es hace 40 años atrás. 엄마가 용돈을 주지 않았습니다. Mi madre no me había dado dineros, 근데 마트에 갔는데 먹고 싶은 게 너무 많았습니다. pero cuando fui a un supermercado quería comer mucho, 구경만 하고 왔습니다. pero solamente miré por el mercado y volví a mi casa. 근데 어느 날 생각했습니다. Pero un día pensé 저거 내가 먹어야겠다. que tengo que comer. 그런 생각을 하니까 사탕 하나를 훔치게 됐습니다. Y pensando, por ese pensamiento, había robado un dulce del mercado 마음이 두근두근했습니다. y tenía miedo. 다음날 또 갔습니다. El próximo día fui otra vez 과자를 훔쳤습니다. y esta vez había robado a una galleta. 다음날 또 갔습니다. Y el próximo día fui otra vez. 초콜릿을 훔쳤습니다. Esta vez robé un chocolate 한 달 동안 매일 갔습니다. y durante un mes fui todos los días 매일 훔쳐서 먹었습니다. y cada día robaba. 결국 걸렸습니다. Y al final me encontraron robando. 마트 아저씨한테 너무 많이 혼이 났습니다. Y el dueño del mercado me castigó mucho. 어머니가 오셨습니다. Y luego vino mi madre 제가 훔쳐먹은 돈을 다 갚아주셨습니다. y pagó todo el precio de las galletas y chocolates que había comido en el mercado. 집에 가서 엄청 맞았습니다. Y también fui chicoteado después cuando regresé a mi casa. 근데 그때의 기억이 아직도 생생히 있습니다. Pero ese recuerdo me quedó hasta ahora. 내가 죄를 지었던 기억이 아직도 생생히 있습니다. Ese recuerdo de cuando cometí el pecado, hasta ahora me quedó en mi cabeza. 내 양심이 알려줍니다. Porque mi conciencia me lo está diciendo. 그때 이후로 도둑질을 안 했습니다. A partir de ese día, nunca más volví a robar. 우리 양심이 죄를 알려줍니다. De esa forma, nuestras conciencias nos enseñan el pecado. 선생님과 부모님께 거짓말하면 마음이 두근거립니다. Cuando mentimos, por ejemplo, a una profesora o a nuestros padres,
tenemos miedo. 양심 때문에. Es por la conciencia. 이 피노키오를 아시나요? ¿Conocen al Pinocho? 거짓말하면은 코가 길어집니다. El Pinocho, cada vez que se miente, se alarga su nariz. 양심은 다른 사람에게는 들리지 않지만 나에게만 들리는 작은 목소리입니다. La conciencia, aunque no se vea hacia otras personas, es una voz que solamente nos indica hacia nosotros. 양심은 사람에게만 있는 겁니다. Y las conciencias solamente tienen las personas. 동물은 먹이를 빼앗아도 죄책감을 못 느낍니다. Los animales no tienen conciencias. 사자가 하루에 사슴 몇 마리를 잡아 죽입니다. Los leones matan a muchos animales, 그 사자가 죄책감을 느낄까요? pero ese león tendrá perdón hacia esos animales que han comido. 못 느낍니다. No, no puede sentir. 양심과 죄책감은 사람에게만 하나님이 주신 겁니다. Es porque la conciencia solamente Dios permitió hacia las personas. 피노키오처럼 거짓말할 때마다 코가 커진다면 어떻게 될까요? ¿Qué pasará si nos alarga la nariz cada vez, como si fuéramos el Pinocho, cada vez que cometamos el pecado? 아마 우리가 살 수가 없을 겁니다. Entonces no podríamos vivir, 우리는 하루에도 수십 번씩 거짓말하고 살거든요. porque cada día vivimos mintiendo, muchas mentiras. 요한계시록 21장 27절에 거짓말하는 자는 반드시 심판하신다라고 하셨습니다. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. 거짓말하는 자는 하나님이 심판하시는 겁니다. Y de esa forma, los que mienten, Dios los juzgará. 체조가 나오는 거 보니까 쉬는 시간이 된 것 같습니다. Como sale el video de ejercicio, creo que es el tiempo de descanso, ¿no? 잠 깨기 위해서 체조를 하겠습니다. Para despertarnos, vamos a hacer ejercicios simples, 빨리 따라 하셔야 됩니다. pero tienen que seguir bien al video. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 시작해 볼까요? 깼나요? ¿Ahora se despertaron? 이제 성경의 법에 대해서 배워보겠습니다. Ahora vamos a aprender sobre la ley de la Biblia. 성경은 613개의 법이 있습니다. En la Biblia hay 613 leyes. 613개의 법을 요약해 놓은 것이 이 십계명입니다. Y el resumen de los 613 leyes son los 10 mandamientos. 하나님께서 이스라엘 민족에게 주셨던 10가지 법입니다. Son los 10 mandamientos que Dios lo dio hacia Israel. 1계명부터 4계명까지는 1계명의 요약이 되어 있습니다. Desde el primer mandamiento hasta el cuarto mandamiento está resumido en el primer mandamiento, 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라. que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. 나는 하나님 말고 다른 신을 섬긴 적이 없는데요? Pero los que dicen, pero yo no tuve otro Dios, 아닙니다. no es así. 하나님보다 게임을 더 좋아했다면
다른 신을 섬긴 거예요. Los que aman los que aman los juegos más que a Dios, eso es eso es tener otro Dios. 하나님보다 TV를 더 좋아했다면 TV 신을 섬긴 거예요. Los que amaron la televisión más que a Dios, entonces esas personas tuvieron su Dios de televisión. 하나님보다 영화를 더 좋아했다면 영화 신을 섬긴 거예요. Y los que aman la película más que a Dios, entonces esas personas tuvieron otros dioses. 그것이 다른 신을 섬긴 거예요. Y eso es tener otros dioses delante de Dios. 1계명 못 지킨 겁니다. De esa forma, no pudimos cumplir el primer mandamiento, ¿no? 이 다섯 번째 계명은 부모를 공경하라입니다. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. 부모님은 나를 낳아주신 분. Nuestros padres son los que nos hicieron nacer. 부모님이 나를 낳아주셨기 때문에 내가 여기에 있는 거예요. Como nuestros padres nos hizo nacer, podemos estar en este lugar. 나를 낳아주신 것만으로도 부모님을 공경해야 되는 거예요. Y solamente por hacernos nacer en este mundo, tenemos que adorar a nuestros padres. 부모님께 순종해야 되는 거예요. Y tenemos que obedecer hacia nuestros padres. 그런데 혹시 엄마가 밥을 늦게 준다고 이렇게 화내는 학생 없어요? Pero no habrá algún alumno que se enoje a su madre por preparar tarde la comida. 예, 성질이 안 좋은 개예요. Es un perro mal educado, ¿no? 부모님한테 이렇게 대드는 학생 없어요? ¿No habrá algún niño que se enoje de esa forma con sus padres? 성경에 보면 부모에게 순종하지 않고 부모를 공경하지 않는 자는 돌로 쳐 죽이라고 했어요. En la Biblia dice que los que no honran a su padre y los que no adoren a sus padres serán golpeados y matados por la piedra. 우리는 어떻게 했죠? Pero nosotros, ¿qué hicimos? 부모님 말씀에 항상 순종했나요? ¿Siempre hemos obedecido a la palabra de nuestros padres? 부모님을 항상 공경했나요? ¿Siempre hemos honrado a nuestros padres? 그렇게 못했죠? No, no lo hicimos así. 이 5계명 못 지킨 겁니다. Entonces no cumplimos el quinto mandamiento. 6계명은 살인하지 말라요. El sexto mandamiento es no matarás. 근데 살인하지 말라보다 부모를 공경하라가 더 위에 있어요. Pero más que no matarás, más que el mandamiento que dice no matarás, el quinto mandamiento está arriba del sexto mandamiento. 그만큼 부모를 공경하지 않은 죄가 큰 거예요. De esa forma, el pecado de no honrar a nuestros padres es muy grande. 여섯 번째 계명 살인하지 말라를 보겠습니다. Vamos a ver el sexto mandamiento que dice no matarás. 난 살인하지 않았는데요. Pero yo no maté a ninguna persona. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하셨는지 볼게요. Pero vamos a ver qué dijo Jesús. 마태복음 5장 21절이에요. San Mateo, capítulo 5, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. 사람을 죽이면 심판받는 것은 당연한 거예요. Es normal y es muy natural que si alguien mata a alguien, son juzgados. 근데 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Pero Jesús dijo así. 마태복음 5장 22절. Mateos, capítulo 5, versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo se quedará expuesto al infierno de fuego. 화를 내도 심판을 받고 바보라는 욕을 해도 심판을 받고 미련한 놈이라는 욕을 해도 지옥불에 들어간다라고 했어요. En la Biblia dice, aunque nos enojemos, o aunque le digamos tonto, o aunque le digamos necio hacia otras personas, seremos expuestos hacia el infierno de fuego. 살인하면 심판을 받는 건데 예수님께서는 화를 내고 욕을 해도 지옥의 심판을 받는다고 말씀하셨어요. Si matamos a alguien, seremos juzgados. Pero Jesús dijo que si nos enojamos o si burlamos a alguien, eso es lo mismo que matar a alguien. 예수님의 말씀입니다. Eso es la palabra de Jesús. 죄의 기준은 성경이라고 했죠. Hemos dicho
que la base del pecado es la base del pecado es la Biblia, ¿no? 화를 낸 것, 욕한 것이 가벼운 죄가 아니에요. Si nos enojamos o si burlamos a alguien, ese pecado no es un pecado pequeño, 하나님이 반드시 심판하신다고 하신 죄. sino es un pecado que Dios dijo que sí o sí lo va a juzgar. 우리가 누군가에게 욕을 하고 화를 낸 적이 없을까요? No habrá momentos en que burlamos o en que enojamos con otras personas. 많이 있을 거예요. Sí hay. 하나님 심판하신다고 하신 겁니다. Y Dios dijo que lo juzgará. 형제끼리 싸우기도 해요. A veces nos peleamos con nuestros hermanos 자매끼리 싸우기도 해요. o a veces se pelean entre las hermanas 남매끼리 싸우기도 해요. o se pelean entre familias 때로는 엄마 아빠가 싸우기도 해요. o a veces también se pelean entre los padres. 다 심판받을 죄입니다. Y todos son pecados para ser juzgados. 요한일서 3장 15절입니다. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 형제를 미워하는 것이 살인한 죄라고 했어요. Los que odian a su hermano, eso es el homicidio, dijo la Biblia, dice la Biblia. 왜 미워하는 것이 살인일까요? ¿Por qué el odio será homicidio? 사무엘상 16장 7절이에요. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 사람은 겉을 보지만 하나님은 마음을 보신다고 하신 거예요. Aunque el hombre mira por afuera, Dios dijo que mira el corazón del hombre. 하나님은 우리의 마음을 다 보시는 거예요. Dios mira a todos nuestros corazones. 모든 죄의 시작은 마음인 겁니다. Todo el comienzo del pecado es el corazón. 하나님은 그 마음의 죄가 작은 것이 아니라고 하시고 Y Dios dijo que ese pecado del corazón no es algo pequeño. 엄마를 아빠를 마음으로 무시합니다. Por ejemplo, si ignoramos a nuestros padres por nuestro corazón, 엄마를 아빠를 마음으로 욕합니다. o si burlamos a nuestros padres por nuestro corazón, 마음으로 한 거니까 잘못이 없을까요? entonces esa persona no será malo porque no lo hizo, porque lo pensó por su corazón. 엄마 아빠가 그것을 안다라면 기뻐하실까요? Pero si nuestros padres nos conocen a nuestro corazón, entonces ¿estarán felices? 우리는 내 마음을 아무도 모를 거라고 생각합니다. Nosotros pensamos que nadie sabe nuestro corazón, 근데 마음을 지으신 분이 하나님이세요. pero quien formó a nuestro corazón es Dios, 하나님은 아십니다. y Dios sí lo conoce. 잠언 22장에 우리 마음에 7가지 악한 것이 있다라고 말씀하셨습니다. En Proverbios, capítulo 22, dice que en el corazón del hombre hay 7 abominaciones. 첫 번째는 이 공작입니다. Primero es el pavo real. 공작은 자랑하는 거예요. El pavo real siempre está orgulloso. 공작새 본 적 있어요? ¿Alguna vez vieron a un pavo real? 아무도 없을 때는 가만히 있어요. Cuando no hay nadie alrededor, siempre está quieto. 사람들이 오면 날개를 활짝 펴니다. Pero cuando se acercan las personas, abre su cola. 자랑합니다. De esa forma está mostrando su orgullo y su arrogancia. 우리도 자랑합니다. Nosotros también tenemos orgullos. 새 휴대폰을 사면 자랑합니다. Cuando obtenemos un celular nuevo, siempre mostramos la arrogancia hacia otras personas. 여행을 갔다 오면 자랑합니다. Si volvemos del viaje, siempre decimos hacia las personas de alrededor. 좋은 신발을 샀다고 자랑합니다. O siempre mostramos a nuestros amigos cuando nos compramos un zapato bueno. 휴대폰 없는 학생은 어떨까요? Pero ¿qué pasará a los niños que no tienen celular? 부모님이 가난해서 신발을 살 수 없는 학생은 어떨까요? ¿O qué le pasará hacia los alumnos o hacia los niños que no pudieron comprar un celular nuevo? 그 자랑을 듣고 부모님이 미워지기 시작합니다. Entonces, escuchando esos orgullos de otros amigos,
empieza a tener un corazón muy oscuro hacia sus padres. 그 자랑이 죄입니다. Y ese orgullo es pecado. 두 번째는 염소 같은 마음이에요. El segundo es un corazón como las cabras. 엄마가 핸드폰 그만하라고 했는데 말을 안 들어요. La madre dijo que deje de usar el celular, pero no obedece a su padre. 공부하라고 했는데 말을 안 들어요. Dijo que estudie, pero no hace caso. 성경 말씀 잘 들으라고 하는데 말을 안 들어요. Dijo que escuche atentamente a la palabra, pero no hace caso. 염소 같은 고집이에요. Y eso es la dureza como las cabras. 그게 죄라고 말씀하시고. Y Dios dijo que eso es pecado. 그 다음 돼지 같은 마음. Y luego está el corazón como los cerdos. 남이 무엇을 가지고 있으면 내가 더 가지고 싶은 거예요. Cuando alguien tiene unas cosas, siempre queremos más que esas personas. 누가 좋은 것을 가지고 있으면 나한테 필요하지 않아도 갖고 싶은 거예요. Cuando alguien tiene cosas buenas, entonces aunque no nos necesite, siempre deseamos tenerla. 그 욕심으로부터 모든 죄가 시작되는 거예요. Y por esos deseos siempre comienza el pecado. 우리 모두에게 그 욕심이 있는 거예요. Y todos tienen esos deseos. 하나님 그 욕심이 죄라고 말씀하셨어요. Y Dios dijo que esos deseos son pecados. 그 다음이 거북이 같은 마음. Luego es el corazón, como las tortugas. 이 거북이가 자신이 유리하면 고개를 내밀어요. Las tortugas sacan sus cuellos cuando les conviene, 그 자신이 불리하면 고개를 집어넣습니다. pero cuando no les conviene, mete su cuello. 내가 혼나야 되는 상황이 되면 변명하고 숨어버려요. Cuando nos llegan situaciones en que nos castigan, entonces siempre nos quejamos o siempre decimos otras cosas. 다른 친구를 도와줘야 되는 상황에서 숨어버리는 거예요. Y en las situaciones donde tenemos que ayudar a nuestros amigos, nos escondemos. 안 도와주는 거예요. Y de esa forma no ayudamos a nuestros amigos. 내가 피해가 갈까 봐 그래요. Porque pensamos que nos van a llegar que nos va a causar un daño. 거북이 같은 마음이에요. Y eso es un corazón como las tortugas. 그 다음이 호랑이 같은 마음이에요. Luego es el corazón como un tigre. 호랑이는 사납습니다. Los tigres son muy feroces. 우리도 화내고 욕하고 짜증내는 그런 말들을 해요. Y nosotros siempre hablamos cosas cosas malas cuando nos enojamos o cuando nos peleamos con otras personas. 가만히 있을 땐 괜찮지만 누군가 나를 건들면 싸나워져요. Si nos dejan tranquilos, no nos pasa nada, pero si alguien nos molesta, siempre nos enojamos. 이렇게 사나워집니다. De esta forma. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. It's a sugar day. And the sun is bright like the pumpkin head. It's shining so little won't breathe. Go to your snowball, see how it grows. 우리 안에도 이 마음이 있는 거예요. Y estos corazones hay en nosotros.
누군가 나를 건들면 사나워집니다. Si alguien nos molesta, nos convertimos muy feroces. 네, 화내는 것이 심판받을 죄라고 하나님 말씀하신 겁니다. Pero Dios dijo que enojar es un pecado para ir al infierno. 그 다음에 이 뱀 같은 마음. Y luego tenemos un corazón como las serpientes. 뱀은 혀가 두 개로 갈라져 있어요. Las serpientes tienen dos lenguas. 한 입으로 두 말을 하는 거예요. De esta forma, habla dos cosas. 거짓말을 하는 거죠. Eso significa mentir. 이 거짓말하는 것은 우리 양심도 죄라는 걸 알아요. Y nuestras conciencias ya saben que mentir es pecado. 하나님이 반드시 심판하시는 죄입니다. Y son pecados que Dios sí o sí los juzga. 요한계시록 21장 8절이에요. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 거짓말하는 자는 반드시 지옥불에 들어갈 거라고 하셨어요. Como dice en esta palabra, Dios dijo que los mentirosos sí o sí entrarán hacia el infierno. 그 거짓말하는 애 반드시 심판하십니다. Entonces Dios sí o sí juzga a los mentirosos. 내가 했던 그 많은 거짓말이 하나님 앞에 다 드러날 거예요. Y todas las mentiras que hemos cometido en nuestra vida se revelará ante Dios. 그럼 거짓말이 가벼운 죄가 아니에요. La mentira no es un pecado fácil, 지옥불에 들어가거든요. sino son pecados que nos mandan al infierno. 그다음 개구리와 같은 마음이에요. Y luego tenemos corazones como las ranas. 개구리는 계속 울어댑니다. Las ranas lloran sin parar. 우리가 계속해서 다른 사람의 말을 하는 거예요. Y de esta forma, siempre hablamos de otras personas. 보이지 않는 곳에서 다른 사람이 욕을 하는 겁니다. Y siempre burlamos a otras personas. 보이지 않는 곳에서 다른 사람의 비난을 하는 거예요. Y siempre menospreciamos a otras personas. 그게 개구리와 같은 마음. Esos son corazones como las ranas. 다른 사람의 욕을 하고 다른 사람의 비난을 할 때 우리는 즐거움을 느끼기도 해요. Y a veces, burlando a otras personas o menospreciando a otras personas, sentimos felicidad. 하나님 그것이 심판받을 죄라고 말씀하죠. Y Dios dijo que ese pecado es un pecado de ser juzgado. 우리가 다리를 다쳐서 다리가 부었어요. Por ejemplo, digamos que se ha hinchado las piernas por lastimarse, ¿eh? 병원에 가서 엑스레이를 찍어봤습니다. Y después fueron al hospital y grabaron si no tienen problemas. 그럼 다리가 부러졌는지 금이 갔는지 알 수가 있어요. De esta forma se puede saber si tienen algunas partes rotas o si no tienen problema. 눈으로 봤을 때는 몰랐는데 엑스레이 찍어보니까 다리가 부러졌는지 알 수 있었던 거예요. Cuando se veía por fuera no podía saber, pero cuando fueron al hospital recién dieron cuenta que su pierna se había roto. 마찬가지로 사람은 모르지만 하나님은 그 마음을 다 보셔요. De esta forma, aunque las personas no saben, Dios sí lo sabe. 여러분 세상에서 가장 더러운 것이 뭘까요? ¿Qué será la cosa más sucia de este mundo? 전 똥인 줄 알았어요. Yo al principio pensaba que era la caca, 아니면 동물이 죽어서 썩은 건 줄 알았어요. o un carne muerto de los animales. 아니면 사람이 토한 건 줄 알았어요. O pensaba que era el vómito, 근데 하나님이 이렇게 말씀하셔요. pero Dios dijo, 예레미야 17장 9절. en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 가장 더러운 것이 나의 마음이라는 거예요. Lo más sucio es mi corazón. 근데 하나님은 그 마음을 다 보고 계시는 거예요. Pero Dios mira a todos esos corazones. 그런데 우리가 하나님 앞에 깨끗하다고 할 수 있을까요? Entonces nosotros podríamos decir que somos limpios delante de Dios. 하나님 그 행위대로 다 심판하신다고 말씀하셨어요. Dios dijo que lo juzgará a cada persona según su obra. 여러분 만약에 목사님이 콜라를 준다면 어느 컵에 마시고 싶어요? Si el pastor les sirve un Coca-Cola, entonces ¿qué vaso lo elegiría? 이 예쁜 유리컵에 마시고 싶겠죠.
Entonces las personas desearían tomarse en un vaso más lindo, ¿no? 근데 그 안에 보여줬어요. Después le mostró lo que había dentro del vaso. 이 컵에 콜라 마실 수 있을까요? Entonces, ¿podrían tomar Coca-Cola? ¿Podrían servir el Coca-Cola en este vaso? 겉으로 봐서는 모르는 거예요. Por fuera no lo podemos saber. 내 마음이 얼마나 더러운지 우리는 몰랐어요. Nosotros no sabíamos qué tan sucio era nuestro corazón. 그래서 나는 하나님과 예수님 없이 천국 갈 수 있다고 생각한 거예요. Por eso pensaba que yo podía ir al cielo sin tener a Dios y sin tener a Jesús. 근데 내 마음의 더러움을 알고 나면 난 절대로 천국 갈 수가 없는 거예요. Pero después de conocer la suciedad de mi corazón, podemos saber que no podemos ir al cielo. 내 마음을 꺼내보면 이렇게 내 삶과 마음이 더럽다는 것을 알 수 있을 거예요. Si vemos, si sacamos nuestro corazón, podemos saber que nuestro corazón y nuestras vidas son tan sucias como vemos en esta imagen. 하나님 앞에 가면 다 드러날 거예요. Y todo se revela ante Dios. 그래서 우리는 하나님 앞에 가기 전에 반드시 구원을 받아야 돼요. Por eso antes de irnos enfrente de Dios, sí o sí tenemos que resolver a todos estos problemas. 내 죄를 해결해야 돼요. Tenemos que resolver el pecado. 내 죄를 해결하지 않고 하나님 앞에 가면 심판이 있어요. Porque si vamos frente a Dios sin resolver estos problemas del pecado, entonces sí o sí hay el juicio. 심판에 대해서 말씀드릴게요. Ahora voy a hablar sobre el juicio. 졸지 말라고 이 사람이 또 나왔네요. Otra vez apareció este hombre, ¿no? Para que no nos dormamos. 졸린 사람은 이러고 들으세요. Los que tengan sueños, abran sus ojos. 이 세상에서도 죄는 법원에서 심판을 받아요. Hasta en este mundo se juzga el pecado en la corte. 이 한국의 법원이에요. Esto es la corte de Corea. 근데 이 법원 앞에 이런 동상이 있어요. Pero frente a la corte de Corea hay una estatua. 정의의 여신상 DK. Es una estatua de justicia. 이 동상을 보면 사람들이 법과 심판에 대해서 무엇을 원하는 줄 알아요. Si vemos a esta estatua, podemos saber qué es lo que quieren las personas y qué es lo que piensa sobre la justicia. 눈을 가렸어요. Esta estatua tiene ojos cerrados 저울을 가지고 있어요. y tienen una balanza. 오른손에 칼을 갖고 있어요. Y en su mano derecha tiene una arma, una espada. 발로는 뱀을 밟고 있어요. Y en su pie y por su pie está pisando a una serpiente. 눈을 가렸다는 것은 공평하게 심판한다는 거예요. Lo que el significado de cerrar sus ojos es que juzgará justamente, 어리다고 봐주지 않는다는 겁니다. que no lo perdonará porque sea niño 가난하다고 봐주지 않는 거예요. y que no perdonará porque es pobre, 법대로 공평하게 심판하는 거예요. sino según la ley justamente lo va a juzgar. 이 저울은 법대로 공평하게 심판하겠다는 거예요. Y esta balanza significa que juzgará justamente según la ley. 하나님께서도 성경의 법에 나를 올려놓는 거예요. Y Dios también nos deja arriba de la Biblia. 성경의 법에 내가 올라갔을 때 난 어떻게 될까? Pero cuando nos subimos frente a la ley de la Biblia, ¿qué nos pasará? 죄 없다고 말할 수 있을까요? ¿Podríamos decir que no tenemos pecados? 하나님 앞에 지옥갈 엄청나게 많은 죄가 있는 거예요. No, si no tenemos muchos pecados que nos mandan al infierno. 하나님 성경대로 심판하실 겁니다. Dios lo va a juzgar según la Biblia. 칼을 든 손은 봐주지 않는다. Y la mano que tiene la espada significa que no perdonará. 심판은 무서운 겁니다. El juicio es algo muy temeroso 은혜가 없어요. porque no hay gracia. 뱀을 밟은 발은 모든 죄의 근원인 마귀를 상징하는 거예요. El significado de pisar a una serpiente significa Satanás. 심판이 시작되면 은혜는 없습니다. Si comienza el juicio, ya no hay perdón. 노아 방주의 문이 닫혔을 때 하나님의 은혜는 끝났던 거예요. Cuando se había cerrado la puerta del arca de Noé, ya no había la gracia de Dios. 하나님 앞에 서면 은혜는 끝나는 거예요. Cuando nos paramos frente a Dios, ya no hay gracia.
하나님께서 우리에게 은혜를 주실 때 우리는 구원을 받아요. Cuando Dios nos está dando la gracia, tenemos que recibir la salvación. 요한계시록 20장 11절입니다. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 a 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. 죽은 자들이 자기가 행동했던 대로 심판받는다. Los muertos serán juzgados según sus obras. 내가 행동한 것은 내가 선택한 겁니다. Todo lo que hicimos fue por nuestra decisión. 그 선택한 결과가 있다는 거죠. Y hay un resultado de todas las decisiones que hemos tomado. 이 세상에서는 내 마음대로 살 수 있어요. En este mundo podríamos vivir como nosotros queremos. 내 마음대로 죄를 지을 수 있어요. Podemos pecar libremente. 말씀 듣기 싫으면 안 들어도 돼요. Si no queremos escuchar la palabra, podríamos dejar de escuchar la palabra. 하지만 그 행동의 결과가 있어요. Pero hay un resultado de todas esas decisiones, 반드시 하나님 심판하신다고 합니다. que Dios sí o sí lo juzgará. 하나님의 심판대 앞에 우리 모두가 서게 될 거예요. Todos nosotros nos paramos frente a la justicia de Dios. 하나님께서 공정하게, 공평하게 심판하실 거예요. Y Dios lo juzgará justamente. 마태복음 5장 26절입니다. En San Mateo, capítulo 5, versículo 26, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 이게 고대 아주 작은 돈의 단위. El cuadrante es una moneda antigua que es muy pequeño. 이런 고대에 사용했던 작은 돈이에요. Estos son monedas antiguas que usaban en el pasado 1페소도 안 되는 돈이죠. y más o menos esta moneda ni siquiera vale a un peso. 이 말씀은 작은 죄라도 해결하지 못하면 반드시 지옥 간다는 거예요. Y como dice en esta palabra, si no tenemos la resolución hasta el mínimo pecado, no podemos entrar al cielo. 우리가 얼마나 많은 죄를 지어야 지옥 갈까요? ¿Cuántos pecados tendremos que cometer para ir al infierno? 야고보서 2장 10절이에요. En Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 성경의 법을 하나라도 어기면 반드시 심판받는다고 하신 거예요. Como dice en esta palabra, si no cumplimos a una ley de la Biblia, vamos a entrar al infierno. 근데 우리가 하나만 어겼을까요? Pero nosotros habríamos cometido habríamos desobedecido a una ley. 우리가 거짓말 한 번만 했나요? Solamente habríamos mentido una vez. 부모님 말씀 한 번만 안 들었을까요? Solamente hemos desobedecido una vez a la palabra de nuestros padres. 하나님 말씀보다 다른 것을 좋아한 적이 한 번밖에 없을까요? Solamente no, habríamos amado una vez a otras cosas más que a Dios. 내 거가 아닌 것을 가져가는 것은 다 도둑질이에요. Todo lo que nos llevamos, lo que no sea nuestro, es robar. 우리가 한 번만 화냈을까요? Solamente nos habríamos enojado una vez. 우리가 욕을 한 번만 했을까요? Solamente habríamos dicho una mala palabra. 누구를 미워하는 것을 한 번밖에 안 했을까요? Solamente habríamos odiado a una sola persona. 우리 너무나 많은 죄를 지었어요. No, hemos cometido demasiados pecados. 내가 기억나지 않지만 하나님은 다 알고 계셔요. Aunque no nos recordemos, Dios lo está recordando. 아무도 보지 않았어도 하나님은 보셨어요. Aunque nadie lo haya visto, Dios sí lo vio. Todas las personas cometieron pecado. 여기 보세요. Vamos a ver esto. 이 사람이 지갑에서 무엇을 훔쳐요. Está robando dineros en la billetera de este hombre. 근데 다 보고 있었죠?
Pero lo estaba mirando, ¿no? Desde el principio. 하나님도 우리가 지금 모든 죄를 다 보시는 거예요. De la misma forma, Dios nos mira todos nuestros pecados 우리 마음으로 지은 죄도 다 보신 거예요. y también nos mira todos los pecados que hemos cometido por nuestro corazón. 그리고 심판하신다라고 말씀하신 겁니다. Y Dios dijo que lo juzgará. 이 세상에서도 죄를 지으면 감옥에 갑니다. Hasta en este mundo, las personas entran al cárcel cuando cometen un pecado. 죄를 지은 우리는 하나님께 반드시 심판을 받아요. Y nosotros, que hemos cometido pecado, somos juzgados por Dios. 그럼 심판받고 우리는 어떻게 될까요? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué nos pasará cuando somos juzgados por Dios? 지옥이 있습니다. Es el infierno. 반드시 있습니다. Sí o sí, sí existe. 마태복음 25장 41절. San Mateos, capítulo 25, versículo 41. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 마귀를 위해 준비된 영원한 불이 지옥이에요. El fuego eterno preparado para los diablos y sus ángeles es el infierno. 근데 우리가 마귀 따라서 그 지옥에 가는 거예요. Pero nosotros también entramos al infierno siguiendo a Satanás. 영영한 불이라고 했어요. Pero Dios dijo que es un fuego eterno. 성경에 기록됐기 때문에 사실입니다. Y todo esto es verdad porque está escrito en la Biblia. 여러분 가스 불 위에 손을 얹어놓고 5분 동안 있을 수 있을까요? ¿Podríamos dejar la mano arriba de un fuego durante 5 minutos? 누군가 나를 묶어서 가스레인지 불 위에 1분 동안만 손을 얹어놓고 있으라고 해요. Alguien nos amarró y nos puso la mano arriba del fuego durante 1 minuto. 10초만 지나도 눈물이 날 거예요. Aunque pase 10 segundos, nos empezaríamos a llorar. 비명을 지를 거예요. Y empezaríamos a gritar. 제발 살려달라고 할 거예요. Y empezaríamos a rogar diciendo, sálveme. 우리는 이 가스레인지 불 위에 30초도 견딜 수가 없어요. Nosotros ni siquiera podemos aguantar 30 segundos dejando la mano sobre el fuego. 근데 지옥의 고통을 견딜 수 있을까요? ¿Pero podríamos aguantar el dolor del infierno? 절대로 견딜 수 없어요. No, es imposible. 근데 영영한 불이 있다라고 말씀하셨어요. Pero Dios dijo que hay un fuego eterno. 그래서 죽음이 두려운 거예요. Por eso, la muerte es temeroso. 죽음을 건너가면 영원한 심판이 있어요. Porque después de la muerte hay un juicio eterno 그리고 지옥이 있어요. y hay el infierno. 여러분 영원이라는 말이 얼마나 무서운지 알아요? ¿Saben qué temeroso es la palabra de la eternidad? 시간만 영원한 것이 아니에요. No solamente el tiempo es eterno, 고통도 영원하다는 거예요. el dolor y el sufrimiento también es eterno. 여기 보세요. Miramos esto. 용암이 Es un volcán. 평소에는 아무렇지 않은 것 같은데 무엇을 던지면 끔찍한 일이 벌어지는 거예요. Aunque se parezca tranquilo, si lanza una cosa hacia el volcán, pasan cosas terribles. 작은 쓰레기 하나 던졌는데 이렇게 된 거예요. Lanzó una basura muy pequeña, pero ahora está pasando esto. 하나님께서 심판을 받은 우리를 이렇게 던져 넣으신 거예요. Y Dios nos lanzará al infierno a los que tienen este juicio. 용암을 만드신 하나님께서 지옥에 영원한 불을 만드신 게 맞아요. Y Dios, quien creó al volcán, también creó el infierno. 여러분 이 세상에서 가장 고통스러운 것이 뭔지 알아요? ¿Saben qué es lo más doloroso que puede haber en este mundo? 3위가 이거예요. El tercer lugar es esto. 엄마가 나를 낳을 때예요. Es un dolor del parto. 2위는 뭔지 알아요? ¿Sabe qué es lo segundo? 손발이 잘려질 때의 고통이에요.
Es cuando nos cortan, es cuando se corta la mano o cuando se corta una parte del cuerpo. 1위가 뭔지 알아요? ¿Saben qué es lo primero? 내 몸이 불탈 때. Es cuando nuestro cuerpo se quema. 그것이 이 세상에서 가장 고통스러운 거예요. Ese es el dolor más doloroso de este mundo. 그건 견딜 수가 없는 고통이에요. Este dolor es un dolor que no se puede aguantar. 몸에 이렇게 불이 붙으면 견딜 수가 없어요. Una vez una vez que se comience a quemar el cuerpo, no se puede resistir. 이 학생이 전신에 화상을 입었어요. Este niño tuvo una quemadura en todo el cuerpo 치료를 받는데 너무 고통스러워요. y cuando estaba operando tenía demasiado dolor 못 참겠다라고 얘기해요. y gritaba diciendo ya no puedo aguantar más. 마지막에 죽고 싶다라고. Y al final decía que quería morirse. 저 고통이 잠깐이라도 멈추기 때문에 살 수 있는 거예요. Pero ahora puede seguir viviendo porque por un momento, porque en algún momento se detienen los dolores. 지옥은 그런 곳이 아니에요. Pero el infierno no es un lugar así. 지옥은 한순간도 고통이 멈추지 않아요. El infierno es un lugar donde no paran los dolores. 불 속에서의 가장 큰 고통이 또 뭔지 아세요? ¿Y saben cuál es el dolor más fuerte entre los fuegos? 숨을 쉴 수 없는 거예요. También es el dolor cuando no podemos respirar. 숨을 쉬는데 불이 내 코로 들어오는 거예요. Cuando respiramos, el fuego entrará por nuestra nariz 불이 내 몸 안으로 들어오는 거예요. y el fuego entrará por nuestros cuerpos. 숨을 쉬고 싶은데 숨을 쉴 수가 없어요. Y aunque queramos respirar, no podemos respirar. 지옥이 그런 곳이에요. El infierno es un lugar así. 여러분 그 지옥에 가면 안 돼요. No debemos ir al infierno. 지옥은 죽고 싶어도 죽을 수가 없는 곳이에요. Porque el infierno es un lugar donde no podemos morir, aunque deseemos morir. 영원한 고통이 있는 곳이라고 했어요. Dios dijo que el infierno es un lugar donde eternamente sufrimos. 구원받지 못하고 지옥에 가면 오늘 이 시간이 기억날 거예요. Cuando alguien se vaya al infierno, siempre recordará de este día, 그때 내가 죄 문제를 해결했어야 돼요. diciendo, debí resolver el pecado a través del seminario. 여러분 하나님이 기회를 주실 때 잡아야 돼요. Cuando Dios nos esté dando la oportunidad, debemos agarrar esa oportunidad. 마태복음 18장 8절이에요. San Mateo, capítulo 18, versículo 8, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. 손 하나를 자르더라도 지옥에 가면 안 된다고 했어요. Aunque cortemos la mano, no debemos entrar al infierno. 발 하나를 자르더라도 지옥에 가면 안 된다고 했어요. Aunque cortemos el pie, no debemos entrar al infierno. 지옥은 그만큼 무서운 곳인 거예요. De esa forma, el infierno es un lugar temeroso. 지옥은 그만큼 고통스러운 곳이에요. De esa forma, el infierno es un lugar demasiadamente doloroso. 예수님이 하신 말씀. Y eso es lo que dijo Jesús. 지옥이 진짜 있기 때문에. Es porque el infierno sí existe. 여러분 하나님의 말씀을 가볍게 여기면 안 돼요. No debemos menospreciar a la palabra de Dios, 영원한 지옥이. porque sí existe el eterno infierno. 죄를 지은 우리가 영원한 지옥에 가는 거예요. Y nosotros, que hemos cometido el pecado, entramos al eterno infierno. 그 지옥에서 영원히 고통을 받는 거예요. Y en el infierno nos sufriríamos eternamente. 그러면 지옥에 가면 안 돼요. No debemos ir al infierno, 지옥은 나올 수가 없는 곳이에요. porque el infierno es un lugar donde no podemos salir. 지옥은 출구가 없어요. El infierno no hay salidas. 한번 들어가면 끝입니다. Una vez que entremos, ya no se puede salir más. 하나님 기회를 주실 때 잡아야 돼요. Cuando Dios esté dando la oportunidad, debemos agarrar esa oportunidad, 우리는 하나님 앞에 죄인이잖아요. porque somos pecadores delante de Dios. 그 죄를 해결받아야 돼요. Tenemos que resolver ese pecado. 그 죄를 용서받아야 돼요. Tenemos que recibir el perdón del pecado. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 하나님 앞에 간절히 기도하고 나와요. Debemos orar hacia Dios. 내 말씀을
듣기 전에 기도하고 와야 돼요. Antes de escuchar a la palabra de mañana, tenemos que orar hacia Dios. 구원받을 수 있게 기도하고 와야 돼요. Tenemos que orar para que Dios nos dé la salvación. 내 죄를 용서해 달라고 기도하고 와야 돼요. Debemos orar para que Dios nos perdone nuestros pecados. 천국 갈 수 있게 기도하고 와야 돼요. Debemos orar para que podamos ir al cielo. 기도하고 오는 사람은 하나님이 구원해 주실 거예요. Los que oren este día, Dios dará la salvación. 하나님은 반드시 우리를 구원해 주실 거예요. Dios sí o sí nos salvará. 내일 꼭 말씀을 잘 들어야 돼요. Por eso debemos escuchar atentamente a la palabra de mañana. 내일 꼭 말씀을 들어와야 돼요. Y mañana sí o sí debemos venir a escuchar la palabra. 여기 이 사람들이 보트를 타고 놀고 있어요. Unos hombres están jugando, está divirtiendo arriba de un barco, de un bote, 이 폭포로 떨어지면 죽어요. pero si se cae, si se va al fin de la catarata, se va a morirse. 헬기가 이 사람들한테 얘기해요. 빨리 방향을 돌리라고. Y las personas del helicóptero estaban gritando que rápidamente cambie el camino. 이 사람들은 보이지 않지만 헬기는 이곳이 얼마나 위험한지 다 보고 있어요. Porque aunque no se ve a la vista de esas personas, desde el helicóptero se veía lo peligroso que era esta catarata. 우리가 언제 어떻게 될지 몰라요. No sabemos qué nos pasará en los días futuros. 언제 하나님 앞에 갈지 몰라요. No sabemos cuándo vamos a ir enfrente de Dios. 우린 반드시 그래서 구원받아요. Por eso sí o sí debemos recibir la salvación. 내일이 하나님이 주신 소중한 기회. Y mañana es una oportunidad preciosa que Dios nos dio, que Dios nos da. 기도하고 오세요. Por eso oren. 모두가 구원받기를 저도 기도합니다. Y yo también oro para que todos recibamos la salvación. 기도하고 마칠게요. Vamos a terminar con una oración. 오늘도 하나님의 말씀을 배울 수 있게 해주셔서 감사합니다. Ayúdenos por dejarnos aprender la palabra en este día. 하나님의 말씀대로 다 이루어진 것을 확인했습니다. Ya hemos visto que todo se cumple, que toda la palabra se ha cumplido. 우리가 너무나 많은 죄를 지은 죄인 것도 알았습니다. Y también hemos conocido que somos pecadores, que vivimos cometiendo demasiados pecados. 지옥 갈 수밖에 없는 죄인 것을 알았습니다. Y hemos conocido que somos pecadores, teniendo los destinos de ir al infierno. 하나님 우리를 구원해 주시옵소서. Sálvenos, por favor. 하나님 우리 죄를 용서해 주세요. Ayúdenos y perdónanos nuestros pecados. 하나님 우리 천국 갈 수 있게 도와주세요. Ayúdenos para que podamos ir al cielo. 간절히 원합니다. Lo deseamos con todo el corazón. 도와주세요. Ayúdenos. 우리의 많은 죄가 있지만 하나님 우리를 구원해 주세요. Aunque tenemos muchos pecados, por favor, sálvenos. 내일 모두가 구원받을 수 있도록 도와주세요. Ayúdenos para que el día de mañana todos podamos recibir la salvación. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. gracias. Muchas gracias.